हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। मुल्क के तमाम मुसलमानों और इंसाफ पसंद शहरियों के सख्त एतराज़ व एहतजाज और इसी तरह दोनों ऐवानों में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के ज़बरदस्त बहस व मुखालिफत के बावजूद वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर कर लिया गया है। हैदराबाद के इलाके चंपापेट की मस्जिद मोहम्मदिया में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज मुनक्किद किया गया। इस एहतजाज में मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि यह बिल फ़ौरन वापस लिया जाए। मुज़ाहिरीन ने एहतजाज के दौरान इस बिल को वक्फ इमलाक के खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए कहा कि हुकूमत को मिल्लत के जज्बात का एहतराम करते हुए ये बिल फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। उनका कहना था उम्मत की अमानत है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। उनका कहना था कि इस बिल के ज़रिए वक्फ़ी इमलाक से मुतालिक जो तब्दीलियाँ की जा रही है वह मुसलमानों की माली और दीनी हुकूक़ पर मनफी असरात डाल सकती है। शुरका ने पुरअमन तरीक़े से हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर और एहतजाजी दुआओं के ज़रिए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मुतनाज़ा तरमीमी को वापस ले और मिल्लत के दीनी व क़ानूनी हुकूक़ को महफूज रखे। यह एहतजाज इस बात का वाज़ेह पैगाम था कि मिल्लत इस्लामिया अपनी दीनी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन मगर भरपूर आवाज़ बुलंद करती रहेगी। कि वक्फ़ के इमलाक अल्लाह की अमानत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है। इसमें हर मुसलमान का हक़ है। खाने काबा की सरज़मीन से लेकर इस मोहम्मदिया मस्जिद की सरज़मीन और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे इलाक़े के अंदर जो मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, हमें उनकी भी फ़िक्र करनी चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को हम इस मस्जिद के ज़रिए और इस मीडिया के ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं कि जो जायदादें जो जहाँ जहाँ जो वीरान पड़ी हुई हैं, मस्जिद की शक्ल में, दरगाहों की शक्ल में, इबादत गाहों की शक्ल में या किसी भी पुरानी इमारत की शक्ल में, उन चीज़ों की हिफाजत करना हमारे ज़िम्मेदारी है, हमारा आइन फ़र्ज़ है। बावजूद इसके हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत से तश्तियान हैं जिन लोगों ने अपने बैतुल-माल में से, अपने जायदाद में से गैर मुस्लिमों के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ का सामान फ़राहम किया है। ये मुसलमान हिंदुस्तान का न सिर्फ़ अपने मुसलमानों का ख़याल करता है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जब जब हिंदुस्तान के अंदर हालात आए हैं, मंदिर के अंदर कीचड़ पड़ा हुआ है, साफ़ करने के लिए हमारे मुसलमान व नौजवान वहाँ पर भी तशरीफ़ ले गए हैं। जहाँ मुसलमान हिंदू एक साथ सफ़र करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन आज नज़रें मिला कर उनको दिखाया जा रहा है कि तुम फ़लाँ जमात के हो, हम फ़लाँ जमात के हैं। हमारी जायदादें लुट गई, हम खामोश रहे। हमारे जवान मारे गए, हम खामोश रहे। हमारे बच्चे यतीम हो गए, हम खामोश रहे। हमारी माएँ बेवा हो गई, हम खामोश रहे। हमारी दुकानें जलाई गई, हम खामोश रहे। लेकिन मज़हब इस्लाम के अंदर अगर रुकावट पैदा करेंगे, मज़हब इस्लाम के अंदर दखलंदाजी पैदा करेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारे अकाबिर, हमारे उलमा की यह हिदायत है कि मस्जिद की चार दीवारी में रहकर अपना एहतजाज दर्ज कराना है। इसलिए आज हम अपनी चार दीवारी के अंदर महदूद हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे बच्चे लावारिस नहीं है, उनकी आपको फिक्र नहीं है? बच्चे बेरोजगार हैं, उनकी आपको फिक्र नहीं है? बेवा है, उनकी आपको फिक्र नहीं है? फौजियों में जो शहीद हो चुके हैं, उनके खवातीन चक्करें काट रही हैं पेंशन के लिए, उनकी आपको फिक्र नहीं है? मस्जिद में पड़े रहकर 2 रकात नमाज पढ़ने वालों की आपको फिक्र है? कुरान पढ़कर बैठ के दुआएं करने वालों की आपको फिक्र है? हर हिंदुस्तानी की उसकी फिक्र क्यों नहीं करते? सलम बस्तियों का इलाका और दौरा क्यों नहीं करते? वहां जरूरत है, आप भी चले, हम भी आपके साथ आएंगे। हुकूमत से हम यही गुजारिश कर रहे हैं, वक्फ की जितनी जायदादें हैं ये अल्लाह की जायदाद हैं। जो अल्लाह की जायदाद में हाथ डालेगा, अल्लाह ताला इंसानों से काम नहीं लेगा, वहां परिंदों से उनका फैसला करवाएंगे। क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने अबरा को जिल्लत और रुसवाई कर दिया है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि इस मामले में वो दखलंदाजी न करें। मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा वक्फ बिल की मंजूरी के खिलाफ तेलंगाना के उटनूर में मुसलमानों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। आज जुमा की नमाज के बाद सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने एहतजाजी रैली निकाली और धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और प्ले कार्ड्स भी थामे रखे थे। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क में मुसलमानों की जायदादों को छीन लेना चाहती है। मुसलमानों के आबा व अजदाद ने लाखों एकड़ अराज़ी वक्फ की थी ताकि उम्मत मुस्लिमा की मदद हो सके। ताहम हुकूमत की नीयत उन अराज़ियात पर टिक रही है।
جماعت اسلامی ہند اور مجلس اتحاد المسلمین کے مقامی نمائندوں نے بھی احتجاجی ریلی اور دھرنے میں شرکت کی اور حکومت کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ اس طرح کے متنازع قانون سے فوری دستبرداری اختیار کی جائے۔ وقف بل کی منظوری کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آج بعد نماز جمعہ عادل آباد کے محلہ بڑموتی مسجد کے احاطے میں مصلیان مسجد نے وقف ترمیمی بل کے خلاف اپنا احتجاج درج کروایا۔ اس احتجاج میں ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن ضلع صدر شیخ مجاہد، ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن کے جنرل سیکریٹری انتخاب عالم، موتی مسجد کے بزرگ امام و خطیب نواب ماموں سردار عالم کے علاوہ محلے کے نوجوانان و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر انتخاب عالم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ایوانوں میں وقف ترمیمی بل پاس کرائے جانے کے بعد مسلمانوں میں شدید غصہ اور مایوسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے مذہبی اور آئینی حقوق پر براہ راست حملے ہے جسے کسی بھی حال میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اس بل کو واپس لیے جانے تک مسلمان اپنی قانونی لڑائی جاری رکھیں گے اور سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ انہوں نے برادران وطن سے بھی اس سلسلے میں تعاون کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ موتی مسجد کے سارے مسلیان اور اس وارڈ کے سارے ہی لوگ وقف بل کے خلاف احتجاج درج کر رہے ہیں اور شروع سے درج کرتے آ رہے ہیں، اور سارے ہندوستان میں مسلمان اس بیس پہ احتجاج درج کر رہے ہیں، مگر راجیہ سبھا اور پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہو چکا ہے اور یہ بل انتہائی بھیانک اور ہماری جائیدادوں کو کھینچنے کا بل ہے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو بگاڑنے کا بل ہے، یہ ہماری جائیدادوں کو کھینچنے کا بل ہے۔ لہٰذا ہم سپریم کورٹ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہماری قانونی لڑائی کو جاری رکھیں گے، گھروں سے لے کر کورٹ تک اور راستوں تک ہماری یہ لڑائی جاری رہے گی، اور برادران وطن کو ساتھ لیتے ہوئے ہم یہ قانونی لڑائی لڑیں گے، کیونکہ آج ہمارے پہ آفت آئی ہے، کل یہی چیز سارے برادران وطن پہ آ سکتی ہے، جس میں سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، بدھ ہے، دلت ہے، اور ساروں پہ آنے والی ہے۔ لہٰذا ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ یہ مسلمانوں کے اوپر آئی ہے، بلکہ سارے ہی کمیونٹیز کے اوپر آنے والی ہے، کیونکہ یہ جائیدادیں کھینچ کر کچھ لکھپتی لوگوں کو دیا جا رہا ہے، جو کارپوریٹ گھرانوں کو تقسیم کیا جائے گا، اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک ہوگا۔ لہٰذا ہم امت مسلمہ سے بھی اور برادران وطن سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس لڑائی میں قانونی جتنی ہو سکتی ہے لڑیں گے، اور انشاءاللہ اس بل کو ناکام کریں گے، اور ہماری یہ کامیابی ضرور کامیاب ہوگی، کیونکہ یہ وقف ایک سنت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قائم ہے اور قائم رہے گا، اور یہی نہیں دنیا میں جہاں بھی مسلمان گئے ہیں یہ وقف کی جائیدادوں کو خرید کر وقف کیا گیا ہے، کہیں کسی پر قبضہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مندروں، مسجدوں، گرودواروں کو، رجواڑوں کو، ہر چیز کو وقف کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے راجاؤں کے طور پہ بھی دیا گیا ہے، نوابوں نے بھی اس کو وقف کیا ہے، ایسا ہی نہیں کہ مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ لہٰذا سارے ہی لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس لڑائی میں شامل ہو اور ہمیں ساتھ دے، آگے چل کر کہیں یہ مصیبت سارے ہی لوگوں پر نہ آئے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جنتر منتر پر غیر مسلموں کا، برادران وطن کا ایک ہجوم جمع ہے اس وقت بل کے خلاف، لہذا ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وقف ترمیمی بل کے مخالفت میں عادل آباد کی مختلف مساجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ایسائیوں کے زیر قیادت احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی افراد نے وقف ترمیمی بل کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے اس بل پر اختیار کردہ رویے کی مذمت کی اور کہا کہ ہر کسی کو اس بل کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ اس بل کے ذریعے صرف اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے پورے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو کال دیا گیا ہے کہ ہر طرف پروٹیسٹ کرے، اس کا بھرپور اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہم کو 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں معلومات کرے، اس کے بارے میں علم حاصل کرے، اس کے بارے میں پڑھے۔ دوسرا تو دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائے کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے۔ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، عیدگاہ ہے، سارے اس کے اندر خطرے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرے۔ ہمارے نان مسلم بھائیوں کو بھی بتائے کہ ہندو مسلم کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک
माइनॉरिटी के साथ, एक कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस का, नाइंसाफ़ी का मामला है, उसके खिलाफ लोगों को एजुकेट करें, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करें। और तीसरा ये है कि जहाँ कहीं भी मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें जुड़े, उसमें साथ दे, उसका पार्ट बने और इसके खिलाफ इसको रद्द करने की पूरी हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स, बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ, 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी एसी बस ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन मुअल्लिम के निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट, हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।